बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों भाइयों, 2 मिनट वजीफ़े ने आज मुझे करोड़पति बना दिया। आज मेरे पास अल्लाह पाक का बहुत कुछ है। आप यकीन मानो या न मानो, इस वजीफ़े को जब से मैंने शुरू किया है, रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ख़ुद तो इस वजीफ़े को कई मरतबा पढ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को मैंने कुछ लोगों को वजीफ़ा बताया और ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कहा कि हमारा काम बन गया। समझ लें कि आपको बताया, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे हालात बेहतर हो गए। ऐसा वजीफ़ा आप सोच लें। आज रात का वक्त का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। जिसका बताया उसका बेड़ा पार हो गया, मतलब उसकी ज़िंदगी आप लोगों की वजीफ़े की वजह से बदल जाएगी। आपकी झोली फौरी तौर पर पैसों से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। आपकी झोली से इतने पैसे आएंगे, इतनी दौलत आएगी कि रातों रात अगर आप लोग अपने हाथों से बांटने लगोगे तो दौलत ख़त्म नहीं होगी। कर्ज़ों से फ़ौरन आपकी जान छूटेगी। आपके घरों में झगड़े हैं, घरों में मुफलसी है, लाचारी है, बीमारी है, तंगदस्ती है, गरीबी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर वो मेरे भाई मेरी बहनें जो चंद रुपए के लिए बैठी हुई हैं, 1 रुपये के लिए जो तरस रही हैं, वो लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ लें। आपकी अगर गैब से मदद ना हो तो फिर मुझे कहना। आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि हमें वजीफ़ा बताओ, ऐसा वजीफ़ा बताओ कि रात को पढ़ें सुबह काम बन जाए, सुबह पढ़ें रात को काम बन जाए। आज आप लोगों के लिए यह वजीफ़ा इस वीडियो में बताने लगा हूँ। इस वजीफ़े को कई लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बताया और कई ऐसी बहन भाई जो दुनिया से समझो थक गए हैं, बेरोज़गार हैं और उनके पास कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। जब हर तरह की कोशिश करने के बाद जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको ये वजीफ़ा बताया और आप लोग हैरान रह जाओगे। आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ के मुझे बताया और जब मैंने इसको पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे हालात पहले गलत थे, अब ठीक हो गए हैं। कुछ लोगों को 1 दिन में हालात बदल गए, कुछ लोगों के 3 दिन, कुछ के 4 दिन, कुछ के 5 दिन के अंदर हालात बदले। एक रात को अमल कुछ लोगों ने अभी रात को पढ़ा, सुबह उठते ही उनके घर में पैसा आना शुरू हो गया। कुछ गरीब थे, करोड़पति बन गए। ऐसे मेरे भाई बहन जो मुइज़ात हुए। और आप लोग जब तक ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेंगे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। आप लोगों को मेरी बातों पर तब यकीन आएगा जब आप लोग ये मुजर्रब वजीफ़ा, ये मुजर्रब तस्बीह पढ़ेंगे और ख़ुद जो है मुइज़ात देखेंगे। अपने घर में अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के आपको ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। दरूद पाक पढ़ लें, 2-3 वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद तीनों वज़ाइफ इतने आसान कि कोई छोटा सा मासूम बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकता है। बिल्कुल आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। एक एक बात, एक एक वजीफ़ा आपको पढ़ के बताऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ पढ़ लें। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो उसके बाद आपको पहले नंबर पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है आसान सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद एक बार पढ़ें सबसे पहले और दूसरी बार पढ़ें, या अल्लाह या मोहम्मद फिर तीसरी बार पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लें तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा आप लोग 11 मरतबा सबसे पहले पढ़ लेना। आप लोग जब पढ़ लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको जो वजीफ़ा करना है, ये वजीफ़ा आपने शुरू से अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। इस वजीफ़े को तस्बीह पर अच्छी तरह काउंट करके आपको पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर अगर ना पढ़ सके तो तस्बीह मौजूद ना हो तो उस वक्त आपके पास जो ज़बानी या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके पढ़ना शुरू कर दें। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें, फिर तीसरी बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें। आपको आज के इस अमल में सेकंड नंबर पर पढ़ना है।
اس وظائف کو آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ پڑھ کے بتاؤں گا کہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل سے سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو جتنے بھی وظائف ہیں، جتنی بھی وظائف آپ کو بتائیں میرے عزیزوں، میرے بہنوں، دوستوں، ان کو کوانٹی میں پڑھنا ہے، اور ایک کم یا ایک سے زیادہ ہرگز نہ ہو۔ بالکل تعداد بتائی جا رہی ہے، اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں اس طرح پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 41 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد کا یہ ہے کہ آپ کو جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی آخر میں آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتیں جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص حصول علم کے راستے پر گامزن ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا، اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیں گے اور اپنے پر بچھا دیں گے۔ عالم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ ایک وراثت علم ہے۔ جس شخص نے اسے لیا اس نے اس کو حصہ پا لیا۔ رزق حلال کھانے، نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا۔ ہر رسول کو اس کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال رزق اور اعمال صالح کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ یوں جب امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یعنی حلال رزق کو نہایت اہمیت دینے اور نیکی کی طرف مشیبت کرے گی تو اس عمل میں پیروی کرے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، عبادت اور عیادت کے واقعات بیان کیے جائیں تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے۔ رزق حلال کھانے کا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ایات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کا حکم تھا، اور اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور اے ایمان والو ہماری دی گئی ستھری چیزیں کھاؤ، اور اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ کامنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔